squishy unboxing. Ito pala is sakit for the butter. Nung agree naman sila. Pero, ba't naman ganito? Yun yun. Girl. Pero, mabango naman daw sila. Ito pala yung box. So, unbox na natin. Yan, sinira. Secret menu pala yun ah. Satisfying. Yung apat. Ganito ko talaga yung butter guys. Kaya in-order ko hindi apat. Kaya, ba't kanino? Talaga. Guys. Yan sila. Oh, pabox pala sila. Ah? Putol ko yata. Balik natin. Guys. Ito na. Ayan. Tara. Ito na guys. First, ito. And this. And this. Clean naman siya yung in-unbox ko siya. Pero ba't ganito? Parang gusto. Diba? So, next. Course, di natin mirror. Bacana. Cheese. Ayun lang. Bye!